नोआ आबो गाते गादल कोचिंग सेंटर रे सानाम कोगे सगुन अतंग दाराम साथे सगुन सिंगड़ तेहेन दो समय और कार्य रिया दोसार क्लास और नोआ गे मुचाद क्लास समय कार्य खन दो आदो प्रथम ना क्लास आबो हुई कान तबना आदो ओना हतेते ना दो दोसार क्लास ताले कुकली हो उनका लेकाना गे ताहेना आदो जहां नॉल जो बच्चा बन कराव कदा ओना रना चेलका कॉन्सेप्ट बन सेरा कदा ओना तला खन गे ना समय और कार्य रिया अंक को हो करा चलो ताले तेहिना अंक को ओका लेकाना मेना एकटू नेल तवन पे और कराव कते आंसर लैना चेष्टा तवन पे तेहिना पहिलो कुकली नोआ पढ़ा तवन पे और कराव रिया चेष्टा तवन पे ओकाटा आंसर हिजु कना अच्छा चलो बन नेल लेगे ताले चेलका बन कराव थाना नॉल जो बच्चा ना अंक को चेलका ताहे कना उनका लेकाते बन कराव थाना नोआ को हो उनका को करा चे मेंदा ए ओ बी एकत्रे एकटी काज 30 दिने ताले ए और बी मिट साथे 30 दिन रे बी ओ सी एकत्रे बी और सी मिट साथे 20 दिने एवं सी ओ ए एकत्रे सी और ए मेसा कते 15 दिन ते कमी को करा दाड़े ताले तारा एकत्रे काजटी कत दिने शेष करते पारबे ताले ओना कमी की जतो को जदि मिट साथे को कमिया ताले तिना दिन ते को कमी पूरा दाड़ेया ताले चेलका बन करा थाना जे नोडे दो टाइम बन ओलेट को थाना आ नोडे दो तला दो चेक तान कान थाना एकटू लेते बन तला दो चेक मोलेट थाना ओके दिशा ना टोटल वर्क नोडे दो आ नो आड़े दो एफिशिएंसी माने दक्षता दक्षता बन ओलेट नोंका बन कराव का नोल चो बच्चा रे ताले चलो नोडे उनका बन कराव ए प्लस बी बाना हर मिट साथे तीन दिन रे 30 दिने तारपरे बी प्लस सी नुकिन दो मिट साथे 20 दिन रे इन तायम सी प्लस ए नुकिन दो मिट साथे 15 दिन ते ओना कमी किन कमी पूरा दाड़ेया कना ता नुकु जतो बन लोसा गुइट को ताना लोसा गु लेते बन पे तिना हुई कना ताले नोआ बन लोसा गु लेखान लोसा गु हुई सर और बन चिकेट को ताना नुई 30 ते 60 बन बागेया ताले 30 दुगुने 60 बेस 20 ते 60 बन बागेया 3 कुड़िया 60 और नोआ 15 मेना नोआ ते 60 बन बागेया ताले 4 परang हुई कना 60 नोडे नेल तावन पे नोते बो जजम पाटा नुई 2 3 आइचे नुकु चेक बन नाम के तो एफिशिएंसी से दक्षता से कमाबा ए नेल तावन पे नोडे नुई प्रथम नि मिटन ए आरो सी संगे ए मेना ताले डबल ए मेना बी नोडे नेल तावन पे नुई टा बारिया मेना ने आज नोडे नोडे सी हो बारिया मेना ओना ते नोडे एफिशिएंसी जहां मेना ओना दो उतु को नोडे को रंग करा ओना ते अच्छा नाम करने आदो ओना ते नोडे दो नुकु दो डबल मेना को किंतु नुकु एफिशिएंसी आबो मन जोग को नोडे 2 संगे 3 बन जोग लेखान हुई कना 5 5 संगे और 4 बन जोग लेखान टोटल तिने कना 9 नोडे तो किंतु डबल डबल मेना को ओना ते चेलका बन करा थाना नुई दो 2 ते बन भाग काय कान थाना तबे खान ओना को खय कना a प्लस b प्लस c नुकुआ एफिशिएंसी मिट साथे दो कना 9/2 कारण डबल डबल मेना को नोआ ताला के डबल डबल जोग मेना ताले उनको दो सिंगल का करन दो चेलका बन करा थाना जे 2 ते भाग हुई कान थाना ताले नोआ गहिन तकवा आकोआ मिट साथेना टोटल एफिशिएंसी ताले नोआ तक बन भागेया नोआ ते 60 बन भागेया ताले 60 जदि बन भागेया 60 बाजी तो
9 by 2 তাহলে চেলকা বন করা তেনা সেট নডে ভাগ দই গুনুआ গুণ লেনখান নুকিন সুং করে কিনা চুরु তাহলে 2 দই চেতানোआ আর 9 দই লাতাरोआ এরপর কাটাকাটি তে তিন অ্যানসার হই কান তাবনা 9 যে 3 3 9 আর 3 কুড়িয়াং হই কানা সেট atau kata-kati bang kincel kan kali kita ren gun kali kuri dugune 40 আর লাতার তো কই মিনাতে বানা 3 তাহলে 3 তে 40 বন ভাগিয়া তাহলে 3 এর 3 কে 3 3 এ কত দিলে যে বিয়োগ লেখান 1 আর 0 মিনে তাহলে 10 আর 3 3 9 বিয়োগ লেখান 3 আর কোনটা 1 তাহলে 13 পূর্ণ 9 লাতারেন 1 do চেতানা কোলা 1 by 3 তাহলে 13 পূর্ণ 1 by 3 অপশন ডি হই কান তাবনা নোয়ারিয়া সঠিক অ্যানসার তো नोडे चेक मैंने कहा कोनो एकटी काज ए ओ बी एकत्रे नोडे 12 दिने बी ओ सी एकत्रे 15 दिने और ए ओ सी एकत्रे 20 दिने करते पारे तारा तीन जने एकत्रे कत दिने काजटी शेष करबे ताहले एकई अंक काना एकई टाइपा ताहले नोडे अंका के मन करावा आपे हम करा तबन पे ए प्लस बी दो एकत्रे दो हिकना 12 दिन रे तारपर हिकना बी प्लस सी एकत्रे नुकिन तीन दिन रे 15 दिन रे तारपरे ए प्लस सी हुई कना एकत्रे 20 दिन रे ताले नुकुआ लसागु तिना बन नामा लसागु तिना हुई कना नोआ लसागु बन नाम करा लेखान दो हुई कना नोआ सेट गे हुई लसागु हुई कना सेट ताले नुई 12 तो बन भागेया 5 बारन सेट 15 तो बन भागा सेट ताले 4 परन सेट और 20 तो बन भाग लेखान 3 कुड़ियां हुई कना सेट ताले एरपर नुकु जतो बन जोग को आ 2 टी बन भागा तबे खान गे एकक भावते उनको एफिशिएंसी ओडकोआ ताले ए प्लस बी प्लस सी नुकु एफिशिएंसी दो तिना हुआ नुकु बन जोग लेको खाना 9 और 3 12 ताले 12 जदि 2 टी बन भागा ताले तिना कना 6 ताले आको एफिशिएंसी दो कना 6 उनी 6 ते ओके बन भागिया सेट ताले सेट जदि बन भागिया 6 ते ताले 6 10 सेट ताले तिना कना 10 दिन ताहले ऑप्शन बी हुई कान ताबना सठिक आंसर ठीक गया एक नंबर ना अंक चेल का थाय कना नहन कना को गे थाय कान ताबन इना तायम 3 नंबर ना बनेल लगे नोटा अंक बन करा लगे जे ए एकटी काज 4 घंटाय करते पारे ताहले ए दो हुई कना 4 घंटाते कमी पुरो दाड़े काना और बी ओ सी एकत्रे ओई काज 3 घंटाय एवं ए ओ सी ओई काज एकत्रे 2 घंटाय करे ए एका काजटी कत घंटाय करते पारबे ताहले ए दो एकला तेगे ओना कमी पुरो मेता लेखान 3 दिन ते पुरो दाड़े चलो ताहले नोडे जहां को मेना को ऑल काबन ए दो एकला तेगे 4 घंटा रे पुरो दाय बेस बी प्लस सी नुकिन बाना हरते ओना कमी गे 3 घंटा तेगे पुरो दा और ए प्लस सी नुकिन दो बाना हर मिट साथे ओना कमी गे 2 घंटा तेकिन कमी पुरो दाड़े नुकुआ लसागु तबे खान गे टोटल वाग बन नामा तीन अंश कमी कान तको ताले लसागु लेखान हुई कना को 12 ताले 12 दो नुई प्रथम 4 ते बन भागिया ताले 4 3 12 3 ते बन भागे लेखान हुई कना 3 4 12 और 2 ते बन भागे लेखान 6 2 12 नुकु अबो बन नाम को ताले नोडे ओकया एफिशिएंसी ओडक हुआ नोडे जेहेतु मेंदे बी एका काजटी कत घंटा करते पारबे ताले बी या एफिशिएंसी किंतु ओडक नाम हुआ ताले बी ओकारे मेने 9 सेकेंड लाइदे नोडे मेने बी ताले नोना जहां मेना बी प्लस सी उनकिना सक्षमता से दक्षता हुई कान तकिने चेर नोआर दो बी और सी मेसा मेना किने ताले नोडे कोन सी बन बात का सी या एफिशिएंसी तिने काना ओना बन बात का तबे खान गे बी बन जामेया ताले सी या दो तिने काना ताले ओना नाम लगी दोते नोडे खन बन लहा 9 3 नंबर ना ए प्लस सी ताले ए प्लस सी बना हड़ा ते दो काना 6 एफिशिएंसी मेनखान ए या एकला गे हुई कना नय ए या एकला तो हुई कना 3 ताले 3 बन बात का ताले 3 बन बात ए बन बात का लेखान ओकोय सारे जो कना सी सारे जो है ताले सी या एफिशिएंसी दो हुईन ते 3 ताले सी या एफिशिएंसी जखन 3 हुई ते आ नोडे बना हड़ते 4 कान तकिने ताले बी या दो तिने कना निश्चय 1 कना जेतु बना हड़ते हुई कान तकिने 4 और सी दो एकला तेगे 3 ताले बी या एफिशिएंसी दो तिने हुईन ते 1
তাহলে বি এর এফিসিয়েন্সি দো হুᱭᱮᱱ ᱛᱟᱭᱟ 1 তাহলে ওনা 1 দক্ষতাতে তিনে অংশই কামিয়া 12 অংশই কামিয়া তাহলে 1 তে আবো যখন 12 বন ভাগিয়া তিনে হইও 12 গে তাহলে 12 দিনে হইও মানে 12 ঘন্টা হইও তাহলে 12 ঘন্টা অপশন বি হইও কানা সঠিক आंसर ठीक है बुझे नाम कदा बन अच्छा चलो बन 4 नंबर ना बन नेले ताले 4 नंबर चे लेके दाय मिंदा ए एवं बी पृथक भावे একটি কাজ যথাক্রমে 25 দিনে ও 20 দিনে করতে পারে মানে এ আলাদা আলাদাতে 25 দিন রে আর বি একলাগে আলাদাতে नहीं हो 20 दिन रे ওনা কামি পুরো দাঁড়ে কানে তারা একত্রে উনকি মিল সাথে কাজ শুরু করার 5 দিন পর এ চলে যায় 5 দিন মিল সাথে কিন কামি কিনা আর এ দই ওনা কামি খন দই চেন না এবং বাকি কাজ বি শেষ করলো তাহলে সারে কামি যাহা তাই কানা ওনা দো বি এ কামি পুরো কিনা তাহলে বি কত দিনে বাকি কাজ শেষ করলো তাহলে এ সেনেন তায়ং বি দো তিনা দিনে কামি লিদা ওনা ওডকে মেন্দা যে বি কত দিনে বাকি কাজ শেষ করলো তাহলে সারে কামি যাহা তাই কানা ওনা বি তিনা দিনতে কামি পুরো দাঁড়িয়ে দেয় তাই নোডে হন কাজ বন করাवा ए दो तीन दिन ते कमी पूरा तना 25 दिन ते और बी दो तीन दिन ते कमी पूरा तना 20 दिन ते ताले नुकिना बोन लसागुया ता नुकिन बोन लसागु किन लेखान दो हुई कना 100 ताले न 25 ते 100 बोन भागे लेखान 4 25 सांग 100 20 ते 100 बोन भागे लेखान 5 कुड़िया 100 नो बोन नाम दो होई इन टाइम नेल तोन पे नुकिन बाना हड़ा टोटल एफिशिएंसी दो तिने कना माने नुकिन जोग 4 और 5 नुकिन यदि बन जोग किना हाँ ताले हुआ 9 ताले नेल टाउन पे प्रथम 5 दिन नय तारा एकत्रे काज शुरू करार 5 दिन पर ए चले जाए ताले 5 दिन टाइम ए दो सेने कना मेनखा 5 दिन दो बाना हर तेकिन कमिए कदा ताले मिद दिन रे अकिन किन कमी दा 9 अंश कमी ताले 5 दिन रे तिने किन कमिया ताले 5 संगे बन गुना ताले 5 9 45 अंश ताले 45 अंश से 45 यूनिट दिकिन कमी पूरा कदा ताले बाकी तीन सारे तहेना टोटल कमी हुई 100 100 मध्य रे 45 दिकिन तो बाना हरते मिट साथे किन कमी पूरा कदा सारे तहेना 55 अंश तान ओना 55 अंश जहां सारे कमी तहेना नोआ कमी गे ओकय पूरा है ए दोय चलाव कना ताले बी ए पूरा ताले बी ए एफिशिएंसी तिने कना ओनाते भाग हुई ताले बी ए एफिशिएंसी दो 5 कना ताले 5 ते वन भागा ताले 5 ते वन भाग लेखान तिने कना 5 गारां 55 ताले 11 दिन समय लगाया ताले ऑप्शन तिनेर में ना ऑप्शन सी कना सठिक आंसर जे 11 दिने इन टाइम चलो 5 नंबर ना बन लगे चे लई केदा ए एकटी काज 20 दिने करते पारे ताले ए दो मिटन कमी दो 20 दिन ते कमी पूरा दाड़िया कना 4 दिन काज करार पर ए चले जाए नोडे तो किंतु 4 दिन 3 दिन कमी तायम ए दो सेनो कना ताले बी बाकी काज 12 दिन शेष करलो ताले बाकी काज जाता है कना ओना दो बी दो 12 दिन रे कमी पूरा केदाय सम्पूर्ण काज शेष करते बी एर कत दिन समय लागबे যদি ওনা সম্পূর্ণ কাজ গে বিয়ে করা কিয়া তাহলে 3 দিন সময় লাগাওয়া কিয়া নডে দা নমকাই লেই কেদা তাহলে চলো বন এ তো 3 দিন তে কমি পুরো দেয় এ তো কিন্তু 20 দিন তে কমি পুরো কেনা আর বি তো 3 দিন তে কমি পুরো হয় ওনাগে উত্তর দই খয়ে কেনা নডে না তো 3 কেনা কারণ ওই সম্পূর্ণ টাইম মত বাম নামে কেনা বো नोडे तो बाकी कमी जहां ताहे कना ओना 12 दिन ते चाबा कना है मेनकान संपूर्ण कमी जो तीन ते कमी पूरा है ओना दो बनुआ ओना गे नोडे ऑल हुआ ताले ओना गे ओडक हुआ ताले नेल माबन एया जहां कमी 20 दिन ना ओना 20 दिन ना कमी कोन 3 दिन दे कमी केदा ताले 3 दिन ना सारे ताहे कान ताया 16 दिन ना कमी ताले एया 16 दिन ना कमी सारे ताहे कान ताया ताले एया कमी जहां 16 दिन ना ताहे कना ओना दो बी दो 3 दिन ते कमी पूरा दाय बी दो किंतु 12 दिन ते कमी पूरा दाय नय नोडे ऑल मेना बाकी काज 12 दिन शेष करलो ओकय पूरा केदा बी ताले 3 दिन ना कमी उनिया एया बाकी सारे ताहे कान ताया
जे 20 दिन ते ओना कमी पूरा तना मेनखान 4 दिन दो कमी पूरा कदा ताले 16 दिन बाकी ताहे कना ता नोआ 16 दिन ना कमी बी दो किंतु 12 दिन ते कमी पूरा दाय ताले एया एक दिन ना कमी बी दो 3 दिन ते कमी पूरा वाय ताले कम दिन ते कम माने किन भागवा कोई भागवा चेतान दा 12 আর লাতার তো কই 16 নঙ্কা নিয়ম না অঙ্ক লেখা বন করা থাকে না তাহলে বিয়া মানে এয়া তো টোটাল কামি তো 3 দিন না কেনা 20 দিন না তাহলে 20 দিন না কামি বি তো 3 দিন থেকে কামি পুরো হয় তাহলে 20 দিন নোডে কোন এক খন বেশি কেনা 20 কেনা বেশি দিন তাহলে বেশি মানে চেক নোডে বন গুণ 20 দো তাহলে নিনে দিন থেকে কামি পুরো হয় তাই নোডে বন কাটাকাটি লেখান তিনা ইউ কেনা 4 4 16 আর 4 5 20 আর 4 3 12 তাহলে 3 হয় না 3 5 15 তার নুই দো 15 दिन ते कमी पुरो है ता ऑप्शन ए हुई kan tabona तो ठीक आंसर बुझे जाम ना सब একটু लेता उन पे ना कर बन बुझे जाम केदा सब একটু लेता उन पे बाकी को একটু बाम पे ले तमना ओना इन बन बुझे जाम दाड़े केना बुझे जाम kana तो चल का तमना लम केदा होई ठीक गया ताले ताले ऑप्शन ए हुई तमना सटीक आंसर इन तायम 6 नंबर ना बन नेल लेगे चलो बन नोटा कुकली बन नेल लेगे मिंदा ए एवं बी একটি কাজ যথাক্রমে 18 ও 12 দিনে করতে পারে তাহলে আলাদা আলাদা ভাবে এ তো 18 দিনতে আর বি তো 12 দিনতে ওনা কামি কিন পুরো দাঁড়ে কেনা তারা একত্রে কাজ শুরু করে মিট সাথে কামি কিন এতব কেদা কিন্তু কাজ শেষ হওয়ার 3 দিন আগে বি চলে যায় মেনখান কামি পুরো 5 দিন মারাং রে এ দই তেন না কাজটি মোট কত দিনে শেষ হবে তাহলে ওনা কামি দো মোট 3 দিনতে পুরো তাহলে নঙ্কা কে বন ওলা এ দো হুই কানা 18 দিনতে কামি পুরো দেয় আর বি দো 3 দিনতে কামি পুরো দেয় বি দো 12 দিনতে কামি পুরো দেয় তাহলে নুকিনা লসাগু তো 3 আইয়া নুকিন বন লসাগু লিখান লসাগু তো হয় 36 তাহলে 18 তে আবো 36 বন ভাগিয়া তাহলে 18 দুগুণে 36 আর নুই 12 তে 36 বন ভাগিয়া 3 12 36 নিকে আবো নাম তাহলে ñel tamon pe যে শেষ হওয়ার 3 দিন আগে বি চলে যায় তাহলে কামি কিন এতব লেদা মেনখান মুচিত পেদির রেদো অকয় বাই তাহে কেনা বি দো কিন্তু বাই তাহে হই তাহলে অকয় তাহে কেনা এ তাহে কেনা তাহলে মুচিত পেদিন দো এ কামি কিদা তাহলে এ ya efficiency তো তিনা কেনা 2 তাহলে মিড দিন রে 2 অংশ কত কামি দেয় তাহলে পেদিন তে তিনা কামি কিদা তাহলে 3 দুগুণে 6 তাহলে 6 অংশ কিন্তু কামি কিদায় তাহলে মুচিত পেদিন রে 3 दिन ते कमी किदाय बी दो माने ए दो कमी किदा तिना 6 অংশই कमी किदा इकेते তাহলে বাকি তিনা সারে তাহে না 36 অংশ তাহে কেনা আর 6 অংশ দো এ कमी किदा ওনা মুচিত পেদি রে যেহেতু বি দো বা তাহে কেনা তাহলে 30 অংশ নো ওনা 30 অংশ দো আর তিন বানা হর তিন कमी किदा তাহলে 3 দিন সময় লাগাও কাট কিনা তাহলে বানা হরা এফিসিয়েন্সি তে না ভাগ হইও তবে কান কে 3 সময় লাগাও কানা না বন্যাম তাহলে 2 আর 3 বন যোগ লেখানে কেনা 5 তাহলে 9 5 তেমন কাটাকাটি তবে এখানে বন নাম 3 দিন সময় লাগাল না 5 6 30 তাহলে 6 দিন তাই নোটে মেনে কেদা কাজটি মোট কত দিনে শেষ হবে তাহলে আগেতে লাগাও কাট কিনা 6 দিন আর নয় মুচির আর 5 দিন তাহলে 6 দিন আর 5 দিন যোগ লেখান তিনে 9 দিন হ্যাঁ তাহলে হইনা 9 দিন তাহলে অপশন ডি হইন তবনা সঠিক आंसर যে 9 দিন তে অন্য কামি দো কামি পুরো ठीक है ina tayam 7 nomor na bon nyel lagi না 7 নম্বর না চলো না হবন নেলা এ এবং বি পৃথকভাবে একটি কাজ যথাক্রমে 20 ও 30 দিনে করতে পারে তারা একত্রে কাজ শুরু করার কিছুদিন পর বি কাজ ছেড়ে দিল তাহলে কিছুদিন পর তো বি দো কমিয়ে আর আগে দিকে দা তাহলে এ বাকি কাজ 10 দিনে শেষ করলো তাহলে বাকি কাজ যাহা তাহে কেনা ওনা দো এ 10 দিনতে কামি পুরো কেদায় তাহলে বি কতদিন কাজে নিযুক্ত ছিল তাহলে বি দো 3 দিন রে কামি রে গড়াই তাহে কেনা
onka gebon korawa a do huyuk kana 20 din te kami puro dai ar b do tina din te b do 30 din te kami puro dai tale nukina losagu do tina huyuk kana nukin bon losagu kan 60 huyuk nukina losagu do huyuk kana 60 tale 60 jokhan abo 20 te bon bhageya 3 20 yang 60 আর 30 দুগুণে 60 নোয়া আবো বন ñama তাহলে নোডে চেক কা লেই কেদা যে এ বাকি কা 10 দিনে শেষ করলো তাহলে মুচিত সেন ওনা কামি পুরোতে এ দো 10 দিন লাগাওয়া দেয়া তাহলে 10 দিন তে তিনে কামি কিদা তাহলে মিড দিরে নন্ডে কামি আই 3 অংশ তাহলে 10 দিনে তিনে কামি আই 3 গুণিত 10 মানে 30 অংশই কামি আই তাহলে 30 অংশ দো এ কিন্তু একলা থেকে কামি কেদাই তাহলে লাহাতে তিনে অংশ কিন কামি কেদা তাহলে এ আদো বাদ কাটা হিও তাহলে 30 দিবন বাদা তাহলে 30 বাদ কালা কান তিনে হিও না আরো 30 অংশ তাহলে ওনা 30 অংশ দো অকয় কিন করা কাদা বানা হরতে কিন করা কাদা তাহলে 3 আর 2 বন যোগ লেখান হিও না 5 তাহলে 5 তে নোয়া বন ভাগা তাহলে তিনে কিনা 5 6 30 তাহলে 6 দিন তাহলে 6 দিন বানা হরতে কিন কামি লিদা আগে দাও তাহলে ওনাকে মানে বি কত দিন কাজে নিযুক্ত ছিল তাহলে নোয়া 6 দিন গে গড়াতে থাকে তাহলে 6 দিন হাবি গে উনি দই তাহে কানা তাহলে অপশন এ হুই কান তাবনা সঠিক অ্যানসার ইনা তাইম 8 নম্বর না বন নেল লেগে 8 নম্বরে কি লেই কিনা যে এ এবং সি পৃথকভাবে কোনো একটি কাজ যথাক্রমে 8 16 এবং 24 দিনে করতে পারে বি একদিন অন্তর অন্তর এ ও সি কে সাহায্য করে তাহলে বি দো মিড দিন পর পর মানে মিড দিন এ গড়ায়া পরের দিন বি সি গড়ায়া নন কাকাতে গড়াই দিয়ে কিনা তাহলে কাজটি মোট কত দিনে শেষ হবে তাহলে কাজটি মোট তাহলে নঙ্কা কো কামি লিখান 3 দিনতে কামি পুরো দাঁড়িয়ে আকো তাহলে এ দো 8 দিনতে বি বি দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 16 দিনতে ইনা টাইম সি দো 3 দিনতে সি দো 24 দিনতে তাহলে নুকু কো যত লসাগু তাহলে নুকু লসাগু লেখান লসাগু হুᱭᱩᱜᱼᱟ 48 তাহলে 8 তে 48 মন ভাগ লেখান 6 8 তে 48 3 16 48 আর 24 দুগুণে 48 আপন অকাপন ñameda তাই ননে ñel tamon pe chelka ko kami de mane ka pen onde kon kami eto kana kami di debo তাহলে প্রথম দো কই লেই গেদায় যে বি একদিন অন্তর অন্তর এ ও সি কে সাহায্য করে তাহলে প্রথম দিন এ হিজুআই তারপরে সি হিজুআই তারপর অনকাগে আর এ হিজুআই তারপরে সি এ হিজুআ আর নুকিন বানা হর দো বি দই গড়ো দিয়ে কিনা তাই নডে বি এর সঙ্গে গড়ো দেয় নুই সি হয়ে গড়ো দেয় তাহলে নডে আরো গড়ো আই কেনা আর নডে গড়ো আই কেনা নন কা কাতে কামি দো কামি চালাও ইদি কেনা তার নডে তো চেক নডে নোয়া দো প্রথম দিন নডে দো এক দিন আর নডে খন নডে দো কেনা এক দিন তার নডে হারি দো তিন দিন হুই কেনা 2 দিন হ্যাঁ তাহলে মোট 2 দিন রে তিনে কামি হুই কেনা নোয়া আগে বন অডকা তার নডে তো এ আর বি কিন কামি দা তাহলে এ या এফিসিয়েন্সি দো তিনে কেনা নন্ডে এ আদো 6 তাহলে এ আদো কেনা 6 আর বি আদো এফিসিয়েন্সি দো তিনে কেনা 3 তাহলে 3 তাহলে প্রথম দিনে তিনে কিন কামি দা 3 আর 6 বন যোগ লেখান 9 অংশ তাহলে প্রথম দিন দো 9 অংশ কিন কামি দা বেশ আর যোগ দশার দিন দো 3 অংশ কামি কেনা বি আদো 3 অংশ আর সি আদো 3 অংশ 2 অংশ তাহলে দশার দিন দো 3 অংশ কামি কেনা 5 অংশ তাহলে নুকিন বানা বন যোগ কিনা 9 আর 5 বন যোগ লেখান তিনে কেনা 14 অংশ তাহলে 14 অংশ তিনে দিন রে কামি কেনা 2 দিন রে তাহলে 2 দিন রে কামি কেনা 14 অংশ তিনে অংশ কামি পুরো হইয়া 48 অংশ কামি পুরো হইয়া তাহলে নতে বন গুণা 14 বন গুনিয়া যাতে 48 কাছাকাছি হইয়া তাহলে 3 14 তে হইয়া কেনা 42 তাহলে নুই 3 তো বন গুনিয়া তাহলে 3 দুগুণে 3 কেনা 6 দিন তাহলে 6 দিনতে কিন্তু 42 অংশ কামি পুরো কেনা
তাহলে নোয়া তো নonka সেট করা চালাক কানা তাই নংকা কাতে নোয়ার প্রথম বার দিন হইনা নডে হারি ইনা তাই আর দোসার বার দিন হইনা নংকা কাতে 6 দিন হইনা তারপরে নonka কাতে 6 দিন কামি জুকান দো 42 অংশ কামি পুরোনা তাহলে ইনা টাইম দো অকয় কিন হিজুয়া তাহলে প্রথম কোন স্টেট হওয়া তাহলে b প্লাস a কিন হিজুয়া তাহলে বাকি অংশ দি তিনা সারাইনা যে 42 অংশ কামি পুরো কানা আর 48 অংশ তাহে কানা তাহলে 48 কোন 42 কোন বিয়োগ কালে খান তিনা সারি কানা 6 তাহলে ওনা 6 অংশ তো অকয় কিন কামিয়া নুনকিন b প্লাস a কিন কামিয়া তাহলে উনকিনা সক্ষমতা তিনা কানা বানা হলাতে নয় তাহলে নোডে কিন কামি পুরো কানা ওনাতে c প্লাস b do কিন্তু আর দোসারা কামিনা চান্স do বাই ñamda কারণ নোডে কি আকিন মিড দিন তিকিন কামিটা 9 অংশ মেনখান কামি মেনা বাকি তিনা 6 অংশ বাকি না তাহলে তো নুকিন কিন কামি পুরো ওনাতে c প্লাস b do আর do বাই হই দাঁড়িয়ে কানা তাহলে নুকিন বন কাটাকাটি কান তিনা হইও কানা 3 দুগুণে 6 আর 3 त्रिखा 9 তাহলে আগে লাগাও কানা 6 দিন আর নিতো 2/3 দিন তাহলে 6 পূর্ণ 2/3 দিন সময় লাগা ওনা কামি পুরোতে তাহলে অপশন বি হইও কান তাবনা সঠিক आंसर বুঝে ñam না সবাই একটু লাইতে অন পে বুঝে ñam কানা हाँ गंके अच्छा ठीक गया चलो तार 9 नंबर ना बन ñela 9 नंबर ना अंक हो नंकाना kan gया তাহলে a b এবং c কোন কাজ পৃথকভাবে যথাক্রমে 10 12 এবং 15 দিনে শেষ করে ঠিক আছে বি একদিন অন্তর অন্তর এ এবং সি কে কাজে সাহায্য করে কত দিনে কাজটি শেষ হবে একই টাইপ অঙ্ক তাহলে অঙ্ক কেমন করো এ দো ইউ কানা 10 দিন তে বি দো ইউ কানা 12 दिन ते আর সি দো ইউ কানা 15 दिन ते তাই নুকু ko লসাগু তো তিনা ইয়া 60 ইউ কানা তাহলে 10 তে 60 বন ভাগে লেখান 6 10 60 12 তে 60 বন ভাগে লেখান 5 12 60 আর 15 তে 60 বन ভাগে লেখাन 4 परang हुई ना सेट नोडे उनका के बन करो बुझो सुविधा लगी रहते तीन तो नौका ताना तमना दाग अच्छा प्रथम नोडे तो कोई मेंदा बी एक दिन अंतर अंतर ए और सी के साहाय्य करे ता नोडे उनका के प्रथम ए जुए तारपर सी जुए नौका के आरो ए जुए आरो सी जुए नौका के को कमी दिए ताले आर बी तो नुकिने गड़ो दिए केना ता नोडे बी दो गड़ो आय केना और नोडे बी गड़ो आय केना अच्छा नोडे खन नोडे हुई केना मिद दिन और नोडे खन नोडे हुई केना मिद दिन তাহলে আবো তো 12 দিন না বন ওরকা নন্ডে খন নন্ডে তাহলে 12 দিন তে তিনে কামি কামি কেনা তাহলে b প্লাস a প্রথম দিন দিকিন কামি দা তাহলে a আ দো হুই কানা 6 আর b আ দো তিনে সক্ষমতা দো হুই কানা 5 তাহলে 6 আর 5 বন যোগ লেখান তিনে হুই কানা 6 আর 5 বন যোগ লেখান হুই কানা 11 তাহলে প্রথম দিন দো 11 অংশ কামি কেনা তাহলে প্রথম দিন দো হুই না 11 অংশ কামি না ইনা টাইম দশা দিন তিনে কামি কামি কেনা তাহলে c প্লাস b তাহলে বি এর সক্ষমতা তিনে কেনা বি এ দো 5 আর সি এ দো 4 তাহলে দোসার দিন দো 9 অংশ কমি কেনা 5 আর 4 বন যোগ লেখান 9 তাহলে টোটাল 12 দিন তে তিনে কমি কমি কেনা তাহলে 2 দিনে কমি কেনা নুই 11 আর 9 বন যোগা তাহলে তিনে কেনা 20 অংশ ইনে তাই নুই বন গুণ দিয়া ওকয় কথা কে জীবন গুণা নুই সেটা কথা কাছি আজ মিলে উত্তর হয় তাহলে ইনে আবি জীবন गुण दिया ताले तीन 3 कुड़ियां सेट ताले मिलियो ना तीनते 3 ते ता नोआ आड़े बन 3 ते बन गुण लेखान बन जामा 3 दिन ते ताले 3 दुगुने 6 ताले 6 दिन ताले ओना कमी पुरोते 3 दिन समय लगा 6 दिन समय लगा ताले ऑप्शन ए हुई कना सटीक आंसर जे ओना कमी पुरोते तो 6 दिन समय लगा ठीक है बुझे नाम कदा बन अच्छा তাহলে 10 নম্বর না বন লই নোয়াটা তাহলে তিনে आंसर হিউ কান তবনা একটু মাসে লাইতে অন পে
Kayak ikan mana? Acha, 11 nyelabon tale ini huyu kena 11 huyu kena sebang tale e do huyu kena 12 दिन te আর বি do huyu kena 10 दिन te kin kami pura da ta nukina losagu do tina huyu 60 ge huyu tale 5 barang 60 আর 6 10 60 noka bon nyama tale nukina chel kakin kami da যদি তারা একদিন অন্তর অন্তর কাজটি করতে থাকে তাহলে প্রথম এ কামিয়ে তারপরে বি nongka kata kita ni hoi acha তাহলে বন nyela তাহলে এ তো তিনা এ kami de প্রথম দিন 5 অংশ আর বি তো 3 অংশ kami de 6 অংশ তাহলে বাদ দিনতে 3 অংশ কিন kami de বাদ দিনতে কিন্তু 11 অংশ কিন kami de তাহলে বাদ দিনতে 11 অংশ কিন kami de তাহলে দু দিনে 3 অংশ কিন kami de 11 অংশ কিন kami de 3 অংশ kami huwa যে set অংশ kami huwa তার নতে বন গুনা set nak kaca-kaci tina huyuk kana তাহলে 5 garang kan do 55 huyuk kana আর নতে তাহলে 5 তে বন গুনা তাহলে 5 দুগুণে 3 huwa 10 দিন তাহলে 10 দিনতে কিন্তু kami kana 55 অংশ তার আর বাকি মিনা তিনা set অংশ মধ্যে 55 অংশ kami পুরো kana তাহলে set অংশ মধ্যে যখন 55 kami পুরো kana তাহলে বাকি সারাইনা 5 তা নোয়া অংশ দো কই kami তারপরে না kami মানে বি এর জন্য ওটা পুরো kana তারপর এ হিজুয়ে তাহলে এ আর সক্ষমতা ইউনিট তিনে kana 5 তে তাহলে 5 তে নিবন ভাগে লেখান তিনে kana 5 কে 5 মানে 1 তাহলে নোটে 10 দিন লাগাও kana আরো 1 দিন তাহলে 11 দিন তাহলে 11 দিনে huyuk kan tabona answer do তাহলে অপশন সি huyuk kana সঠিক answer ঠিক গিয়া ina tayam 11 number na bon nyel lagi তাহলে নহ যার কাবন করাতে অঙ্কাকে এ বি এবং সি একটি কাজ যথাক্রমে 11 দিনে 20 দিন আর 55 দিনে করতে পারে যদি এ কে বি এবং সি পর্যায়ক্রমিক দিনে সাহায্য করে তাহলে কাজটি কত তাড়াতাড়ি শেষ হবে নোডে তো চেলকা এ দো কিন্তু রেগুলারলি কামিয়ে দেয় আর উনি তো বি আর সি কিন গড়ো দিয়ে এখানে তেন তো বি গড়ো দেয় গাপা তো সি গড়ো নৌকা আর পরের দিন তো বি গড়ো আর পরের দিন সি গড়ো নন কাকে তাকে কামিয়ে দেয় নোডে দাও তার নোডে কোন করা অনকাকে এ দো হিকানা 11 দিনতে বি দো হিকানা 20 দিনতে আর সি দো হিকানা 55 দিনতে নুকু বন লসাগু কোয়া নুকু বন লসাগু লেখা কান লসাগু দো হিকানা 220 তাহলে 11 তে 220 বন ভাগ লেখান 11 দুগুণে 22 আর মুচিরে 0 মিটেন ñamo তাহলে 20 তে যখন আবো 220 বন ভাগা তাহলে তিনে হিকানা 11 হিবা ina tayam 55 te 9 বন ভাগ লেখান হিকানা 4 তাহলে নিকে বন ñam ঠিক কোয়া নোডে না হকা আকার কাকানা ছবি দাও যে চেল কাকো কামিয়ে দেয় তাহলে এ তো কিন্তু রেগুলার গে মেনায়া এ তো নকা মেনায়া তার নোডে তো বি এ করवा दिया আর নোডে তো সি এ করवा दिया তার নোডে বাদ দিন তার নোডে খন মিদ দিন আর নোডে খন মিদ দিন টোটাল বাদ দিন তে তিনা কামি কামি কেনা তাহলে প্রথম দিন তো বি প্লাস এ কিন কামি দেয় তাহলে বি প্লাস এ তো নোডে 20 আর 11 তাহলে তিনাই কেনা 31 তাহলে 31 অংশ কিন কামিয়ে দেয় আর দোসার দিন এ প্লাস সি এ আর সি যোগ করতে তাহলে এ আদো হুই কানা 11 বা এ আদো হুই কানা 20 নন্ডে এ আদো প্রথম কানা 20 আর সি আদো তিনে কানা সি আদো 4 তাহলে তিনে কিন কামিয়ে দেয় 20 আর 4 বন যোগ লেখান 20 তাহলে টোটাল 12 দিনতে তাহলে দু দিনে তিনে কামি কামি কেনা তার নুকিন বন যোগ তিনে 31 আর 24
যোগ 3 লেখা 3 kena 55 tar note hobon guna tini habi bon guna de 220 habi bon guna judi nyamo ay tale thik gea ar bangkhan do ona kacha kachi habi guni dike ko tale cer temon gun lekhan gitu node abon nyam kata noy 95 te kortan go gun kata tar note on cer temon guna tar note hon cer te gun ay tale cer du gune tina yo 8 hiu kana hoi tale 8 gini he leme ha 220 hoi lo sagu kata bon nyam kata 220 tar node 95 sing cer bon gun lekhan ata 220 nyamo tale no ada cer bon gun kata tale din ada cer bon gun kata tale cer du gune 8 tale ar dine ona kami deko ses dale tale option B hiu kana sotik answer ini tayang 12 nombor angko bon nyel lagi 12 nombor naman koral lagi नोट अंको नौकन टाइप kan ya A এবং B একটি কাজ যথাক্রমে 12 এবং 18 দিনে শেষ করতে পারে এ কাজটি শুরু করে তাহলে এ প্রথমে শুরু করে এবং তারা পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন কাজ করে পর্যায়ক্রমে মানে পরপর কিন কামিয়ে দেয় এ কামি কি দেয় তারপর বি তারপর এ আর বি যার কারণ করা কিরকম কাকে তাহলে পুরো কাজটি কত দিনে শেষ হবে আচ্ছা চলো বঞ্জে লাগি তাহলে এ এবং বি একটি কাজ যথাক্রমে 12 দিনে ও 18 দিনে করে তাহলে এ দো হুয়ুগ কানায় 12 দিন রে আর বি দো হুয়ুগ কানায় 18 दिन रे तार नुकिना लसागु दो हुई कना 36 12 ते 36 मन भाग लेखान 3 12 36 18 दुगुने 36 नोडे अनका के पर किन कमी दी दे ताले प्रथम दे ए तारपर दे कने बी ए कमी दे ताले बाद दिन ते तिने किन कमी दे ताले ए या दक्षता दे कनते 3 আর বি আর 2 তাহলে बाद दिन ते तिने किन कमी दे नुकिन जोग लिखिन कना 5 তাহলে 2 दिन ते तिने किन कमी दे 2 दिने 5 अंश তাহলে 3 अंश कमी पुरो हुआ 36 अंश कमी पुरो हुआ তাহলে নই 5 বন গুনি দিয়ে ওই 36 যদি নামো তাহলে 36 কে ওনাকে মান ওলা আর যদি বাই নামো তাহলে ওনা কাছা কাছি ওলি দি हुआ তাহলে আবন বড় 36 তো বাই নামো তাহলে 5 7 35 তার নতে 7 বন গুণ কেটা তার নতে হন 7 তে গুণ তার নতে 7 বন গুণ লেখা 3 কেন 7 গুণে 14 তাহলে 14 দিনতে কিন্তু 35 अंश कमी पुरो ना তাহলে বাকি তিনে সারাই না 36 अंश মধ্যে 35 अंश कमी पुरो ना তাহলে এক অংশ তো সারাই না তাই নো এক অংশ তো কই कमी पुरो বি হাবি পুরো কনা বি হাবিতে 35 अंश কিন कमी पुरो কনা তাহলে পরে অংশ তো এ कमी है তাহলে এয়া সক্ষমতাতে कमी है তাহলে এয়া সক্ষমতা সে দক্ষতা তিনে কনা 3 তাহলে এক অংশ 3 তে কোন ভাগা তাহলে তিনে হই কনা নডে 14 দিন আর নডে 1/3 দিন তাহলে 14 পূর্ণ 1/3 दिन हुई कना তাহলে 14 পূর্ণ 1/3 दिन ते অন্য কমি পুরো তাহলে অপশন এ गे हुई কান তবনা সঠিক आंसर ठीक है बाकी को पे मिलेও কান তবনা अच्छा चलो बन তাহলে 13 नंबर না অঙ্ক বনিয়ে লাগি 13 नंबर না অঙ্ক তো কিন্তু আলাদা টাইপ অঙ্ক কানা না তো ওনা কো অঙ্ক খন একটু নাসেনা জুটি ñok গিয়া रेलवे ग्रुप डी करे से रेलवे ना जहां एग्जाम करे से सेंट्रल ना जहां एग्जाम करे दो कोनो कोनो क्षेत्र नौकाना कुकली जी ना दो 2008 साल रे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड रे हेजन अदन ओन काना कुकली को हो हेज दाड़ेया अदन नौकाना चेल काते बन करावा ओना बन नेल का लगे তাহলে কে লিখে দা 25 জন পুরুষ এবং 6 জন বালক 6 দিনে যত কাজ করে তাহলে 6 দিনে যত কাজ করে 21 জন পুরুষ এবং 30 জন বালক 5 দিনে তার সমান কাজ করে তাহলে उनको ওনা সমান কো কমি পুরো দাঁড়ায় তাই মানে 40 জন পুরুষকে কতজন বালক সাহায্য করলে 40 জন পুরুষকে কতজন বালক সাহায্য করলে কাজটি 4 দিনে শেষ হবে কাজটি 4 দিনে শেষ হবে প্রথম দিন কোন অনকান টাইপ অঙ্ক কো কাটি বন করা লাগবে মেকা নোয়া ওনা কোন একটু নাসেনা একটু বদল নিও
अच्छा ओके हाँ चेक पे ले तो ना ताले चेल का बन कराता है ना ये 25 जन पुरुष ताले एम डी बन पुरुष दुबन और को प्लस 10 जन बालक ताले बी तेबन और को बालक ताले नुकु दो ओना कमी दो 3 दिन को कमी पूरा दाड़े कना 6 दिन ते को कमी पूरा दाड़े कना ताले ओना कमी जुदी मिद दिन तो को पूरावा ताले 3 जन लगा ताले उनी 6 बन गुण कया जहां 3 दिन लगा कना ओना बन गुण का लेखान गे ओना दो मिद दिन ते को कमी पूरा दा प्रथम दिन हा चेलका बन कराल दा नोन का बन ऑल लेदा ता ओंडे बिस्तार तो लई हुई कने चेदा नी 6 दा नी संगे गुण कना ताले ओना मिद दिन ते कमी पूरा लगी ते दो किंतु उनी 6 दई गुणुआ तबे खान गे निने जन को लगा मिद दिन ते कमी पूरा ते अच्छा ताले नो आने उनका बन करो जे 21 जन पुरुष ताले 21 जन मेन जो कते हुई कना 30 जन बालक ताले 30 जन बालक ताले ओना कमी हो जदी मिद दिन ते को कमी पूरावा ताले 3 जन को लगा ताले ओना 5 ते बन गुण का ताले ओना 5 ते गुण का आई ताले एक दिन कते बन नाम दा माने एक दिन 3 अंश को कमी दे नोनका से एक दिन ना सक्षमता 3 कान तको ताले ओना हते ते नोआ हो कना एक दिन और नोआ हो कना एक दिन ओना हते के समान एक किन समान कना माने एक दिने कमी ना परिमाण ओडको कना माने ओना तो सक्षमता कना हा ताले एक दिन ना कमी 3 को कमी दा ओना बन ओडकता ओना हते नोका समान बन ऑल दाड़े को और प्रथम दिन नोंडे खन चेलका समाधान ही ओना दो आरो विस्तार तो लई हुइले तबे चलो आर बन करा लगे तार नोंडे जहां को कॉमन कना उनको आगे बन कॉमन को गुण तबे कान हुडिङवा नोंडे 25 मेने और नोंडे 10 मेने ताले ओकय कॉमन कते बन नाम दाड़े 5 ए कॉमनवा ताले 5 जदी कॉमन कते ओडकना ताले नोंडे 3 सारेजवा 5 एम सारेजवा प्लस कते नोंडे 3 सारेजवा 5 2 10 माने 2 बी सारेजवा अनाते चाहे 6 गुण कते मेने उनी 6 दे ताहन गे गुण कते ताहन गे बे नोंडे जखन नोंडे बन कॉमना 21 और 30 भीतर बन कॉमना ताले 3 बन कॉमन दाड़े 3 बन कॉमन दाड़े 3 दो बाना संगे जोग मेने ताले 3 7 ते 21 माने 7 एम बन ऑल दाड़े और 3 2 से 30 ताले 10 बी बन ऑल दाड़े और नोंडे 5 दे जहां का मेने उनी किंतु 5 दे ताहन गे इने तेम काटा काटी जोजम पाटा और लेंगा पाटा जहां को उनको गुण करते मेने उनको तो को गेदवा 6 गुण करते मेने नोंडे 5 हो गुण करते मेने नोंडे 3 हो गुण करते मेने नोंडे 5 नोंडे हो गुण करते मेने ताई 9 आर 5 संगे 9 आर 5 के मिले कान किन गेट और नोंडे 3 मेने 3 संगे 6 बन गेट दाड़ेया 3 दुगुने 6 हिउ कना ताले बाकी ओकय को सारिना उनको को बन नेल को तो ताले नोंडे इतो दो 2 ते तो 5 ए गुणुआ और नोंडे 2 होय गुणुआ ताले 2 संगे 5 गुण लेखान 10 एम दो ताहन गया जो 2 संगे आरो नुई 2 गुण लेखा तिने 2 दुगुने 4 बी तनी नहीं कना आ जजम पाटा तो को सारे ताले 7 एम जो 10 बी हिउ कना ताले ओपर को बन मिड अरे को मिड अरे पाटा बन ऑल को अच्छा एम गे बन लेंगे धारिया ताले 10 एम नोते तो मेना गया और नोते 7 एम मेने ताले 7 एम दो चेरा करते मेने जोग करते मेने बी संगे जोग करते मेने ताले नोते नोते हे लेखान चलका बियोग करते ताले बियोग करते 7 एम ए ऑलो इन तायम 10 बी माने जजम पाटा मेना गे और उइंटे 2 ने 2 दुगुने 4 कना दो 2 दुगुने 4 बी 2 ऑल करे ताले ओंडे 4 बी जहां मेना नुई दो जजम पाटा चलांखान जोग कना उनी दे बियोग को ताले 4 बी हिउ कना नोडे बेस इने तायम नोडे 10 कोन जखन 7 बन बियोग का ताले 3 हिउ कना 3 एम इने तायम नोडे 10 कोन जखन नोडे 4 बन बियोग का ताले 6 बी हिउ कना नोंका अबो बन नामा इने तायम एम दो नोडे ताहेना जहां को मान बाराय बनु को उनको लेंगा आड़े को ताहेना ताले एम दो नोडे ताहेना बी दो जजम पाटा मेने ताले लेंगा पाटा मन गुइया ताले बी दो 6 संगे तो किंतु गुण करते मेने ओंडे 6 नुई 6 संगे तो गुण करते मेने ताले मिड आड़े गुण करते को ताले का अनमिड आड़े जखन को उच्चड़ुआ तखन तो भागा काटे केजुआ ताले बी दो लतार बनले इने तायम नोडे 6 दो 6 के मेने जजम पाटा और 3 दो लेंगा पाटा गुण करते ताहेना जजम पाटा तो भागा काटे चला माने लतार और नुकिन के काटा काटिया ताले 3 दुगुने हुइने 6 ताले चेतान दो 2 और लतार दो चेद बांग माने 1 ताले ए मा सक्षमता नोंडे आबो बन ओडक केदा 2 और बी या सक्षमता माने बालक को सक्षमता दो 1 बन ओडक केदा ता नोना अनुयायी ते नितो दो ओना जायगा करे आबो बन
ola m জায়গা রে কিন্তু 2 বন ola আর b জায়গা ᱫᱚ 1 বন ola তাহলে নন্ডে ñel taon pe নন্ডে এখন যে 25m মানে m জায়গা রে অকয় বন ola 2 তাহলে m আর 25 তো গুণ করতে কিন্তু তাই কেনা তাহলে 2 সঙ্গে অকয় গুণবা 25 গুণবা তাহলে 25 দুগুণে তিনা গিয়া নন্ডে বন কলা কাম 50 হইবা ইনা টাইম যোগ করতে নন্ডে 10 আর b মিনা তাহলে b মানে 1 তাহলে 10 সঙ্গে 1 বন গুণিলে কান তিনা গিয়া 10 1 কে 10 তাহলে নন্ডে টোটাল জন দো তিনা কইনা তাহলে 60 জন কইনা नोडे टोटल किंतु बन जान केदा अब 60 जन बन जान केत को ताले नोंडे बन ऑल लगे उनको 60 जन दो किंतु तीन दिन को कमी पूरा दाड़े कना ओंडे 6 दिन को कमी पूरा दाड़े कना ताले नोते दो दिन और नोते दो जनसंख्या नोंगा ताले कुकली तो चेरे ले केदा मेरा कायती 4 दिन शेष होबे তাহলে কাজ তো 4 দিনে চাবাই হইবা তাহলে ওনা কাজ তো 4 দিনে চাবাই হইবা জনসংখ্যা তিনে কো দরকারবা নতে আবো ওটাকে লই যাব না তার নতে আবো বন ওডকা তাহলে ñel tawon pe নডে না jaha ge jaha ka opinion do bon sera kan তাহলে ওনা 6 দিন না কমি 3 দিন তে কমি পুরো হইবা 4 দিন তে কমি পুরো হইবা তাহলে নিশ্চয়ই হড় তো বেশি কো দরকারবা 6 दिन ना कमी 60 जन को कमी पूरा देना मेनखान ओना कमी गे 4 दिन ते कमी पूरा मेनदाय कमी पूरा हुआ ताले निश्चय 60 जन खन द बेसी होड़ा अगु को हुआ तबे तो 4 दिन दो कमी पूरा जेतु 60 जन गे 6 दिन समय लगा था ना ताले 4 दिन ते जरी कमी पूरा चोक हुआ ताले 60 जन खन बेसी होड़ को दरकार ताले बेसी होड़ को दरकार लेनखान ओना आडे ना जहां भग्नांश ताना से माने 6 और 4 ते जहां भग्नांश गठन ओना दो एके चे बड़ो माने बड़ो संख्या चेतान रे তাহলে বড় সংখ্যা মানে 6 চিতারে আর লাতারে তো 4 নঙ্কা কাতে শর্টকাট তখন আবো হিসাব দারে আর বাখান বিস্তারিত ওপিনিয়ন যাহা বন করা অনা তোমরা বড়াই গে তাই নোয়া সঙ্গে অকয় গুণ হয় 60 গুণ একলা যাহা তানা উনি দো গুণ আর অনকা কাতে নো আর যাহা বারিয়া ডবল কথা উনকু তো ভগ্নাংশ কো গঠন একে কে বড় আর ছোট যদি নোডে বেশি কো লাগা তাহলে উন সময় বেশি চিতান রে মানে বড় চিতান রে মানে 6 চিতান রে আর ছোট ইতো লাতারে আর বন কাটা কাটিয়া তাহলে তিনাই কনা 4 পড়রা 60 কনা 4 परang 60 ताले चेतान चेतान मन गुंकुआ 6 परang तिने कना 90 6 परang 90 hi कना ताले 90 चना दरकार मेना नो नाले लेंगा पाटिन ओलदा ओंडे बांग को साब कना 90 जना दरकार मेना ताले कुकली चलका अचुरु कदा ओना बो नेला नोने नेल तावन पे 40 जन पुरुष के কত জন বালক সাহায্য করলে তাহলে 40 জন দ পুরুষ দ অলরেডি কামি কো মেনা কোয়া তাহলে 40 জন মেনা কোয়া তাহলে নন্ডে অলরা 40 এম 40 জন পুরুষ মানে এম মানে নন্ডে তো পুরুষ আবো মন চিহ্নিত হো কথা তাহলে এম না মান তো তিনে কান তাবনা নয় এম না মান তো 2 কান তাবনা তাহলে 2 বন গুণা তাহলে 40 সঙ্গে 2 বন গুণ লেখান তিনে কেনা 40 দুগুণে 80 তাহলে পুরুষ তো কিন্তু নন্ডে তো 80 জন মেনা কোয়া তাহলে বাকি তো তিনে को सारी ना তাহলে 80 বন বিয়োগ করলে এখানে বাকি তো তিনে কে কেনা ওনা 10 তাহলে 10 জন বালক তাহলে বি না ইউনিট মাতা আবো তিনে কান তখন 1 কান তখন গিয়া তাহলে 10 সঙ্গে যদি 1 বন গুণা তাহলে তিনে কেনা 10 1 কে 10 কে তাহলে 10 জন को দরকার কানা বালক দো একটু লাটু ᱧᱚᱜ অঙ্ক তাহে কেনা বুঝাও না বিষয় একটু মেনা নডে তো তবে হ্যাঁ বুঝাও ñam কেদা বন সময় একটু লেতে বন पे अच्छा चलो इन टाइम 14 नंबर ना बन ñel lagi नोटा अंक ना तो सीजीएल सीसीएल से डब्ल्यूबीसीएस से ग्रेजुएशन लेवल करे ना एचएस लेवल करे ना जहां का परीक्षा ओना करे नोकना ñuru और रेलवे करे दो किंतु ñuru गया सेंट्रल लेवल ना दो नोकना कथा है बड़ा गे अदो ओना ते नो बन करावा चेलका केता बन करावा একটু ñel taon पे যে নোটে কে লিখি কেদা বি একদিনে যত কাজ করে তাহলে বি একদিনে যত কাজ করে এ একদিনে তার 3 গুণ কাজ করে তাহলে এ একদিনে তার 3 গুণ কাজ করে তাই নোডে যে অল মেনা লই তাউন পেছে সক্ষমতা কিন্তু নোয়া প্রথম লাইন রে অল মেনা কাদা তাহলে এ
আর বন ওলা বি সক্ষমতা অল না তাহলে সক্ষমতা কাকে বলা হয় কথা না মুচিত তাহলে বি একদিনে যত কাজ করে এ একদিনে তার 3 গুণ কাজ করে তাহলে বি সক্ষমতা দা এক তাহলে এ সক্ষমতা দা অন্যান্য 3 গুণই কমি দাঁড়ায় কানা মানে 3 তার নডে খন আবো কিন্তু সক্ষমতা সে দক্ষতা আবো বন ñam কেদা বেশ ইনে তাইম দোসার লাইন দিকে মেনে তারা 9 দিনে একসাথে কাজটির 2 এর 5 অংশ শেষ করে তাহলে টোটাল কামি দো নডে তিনা কাটা না 5 5 এর না 2 অংশ চেতার চেতারে যা 2 মেনা নো ওনা 2 অংশ তো তিনে দিন তিকিন কামি পুরো দা অল মেনা তারা 9 দিনে একসাথে কাজটি 2 এর 5 অংশ শেষ করে তাহলে ওনা 2 অংশ কাজ দো 9 দিন তিকিন কামি পুরো দা তার নডে অনকা কে বনলা 2 অংশ কামি দিকিন পুরো দা 9 দিনে 9 দিনে তাহলে 3 অংশ কামি পুরো হইবা টোটাল কামি তে 3 কেনা 5 অংশ তাহলে 5 অংশ কামি পুরোতে 3 দিন সময় লাগা তাহলে 3 দিন সময় লাগা তার নডে ñel taun pe 2 অংশ কামি পুরোতে 9 দিন সময় লাগা কানা তাহলে কামি পরিমাণ বেশি কানা কিন্তু 6 অংশ কামি হইবা তাহলে নিশ্চয়ই দিনও বেশি লাগা তাহলে বড় ইটে চেতান রে তাহলে বড় সংখ্যা তো কয় কান তামানে নডে 5 কানাই তাহলে 5 do চেতান রে আর 2 do লাতার রে নয়া ভগ্নাংশবন গঠন আর কয় গুণুয়া একলা যাহে তাই উনি গুণুয়া তাহলে 9 গুণুয়া নঙ্কা কাটাকাটি মত বাং ko চালাকান তাহলে চেতান চেতান গুণ 5 আর 9 কিন গুণুয়া তাহলে 5 9 45 আর লাতার তো 3 কানা 2 তাহলে নিনে দিন সময় লাগা তাহলে সম্পূর্ণ কামি পুরোতে তো 45/2 দিন সময় লাগা আচ্ছা নবন নাম কেটা এনসার তো এলে কেদা আবো মন নেল লাগে বি একা কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে তাহলে বি একলাতে দো ওনা কামি দো 3 দিন তে কামি পুরো হয় তাহলে কামি দো 3 কানা নোয়া গে তো আবো বাম মারে তাহলে নোয়া বন অডকা যে কামি দো 3 কানা তবে তো ওনা দো বি কামি পুরো তাহলে কামি দো 3 কানা নোয়া আগে বন পাঁজা ñama তাহলে চেলকা কত বন পাঁজা ñama ñel taun pe যে টোটাল অংশ কামি পুরোতে 3 দিন সময় লাগা কান তাই না 45/2 দিন সময় লাগা কানা তাহলে onde টাইম দো কার্বন বলে কত নডে তাহলে onde টোটাল দিন তাহলে টোটাল দিন দো 3 সময় লাগা কানা 45/2 দিন সময় লাগা কানা তাই নুনা দিন তাহলে তালারেন চিকিতে বন ñamet কথা না তালারেন দো নোডেরেন সঙ্গে নাডারেন গুণ করতে আবো বন ñamet তাই না তাহলে নোয়া রে টাইম দো চেক কেনা নোডা টোটাল টাইম কেনা তাহলে নোডে হো টোটাল সক্ষমতাতে নোয়া গুণ হইবা তবে খান গে টোটাল অংশ আবো বন ñama একটু টাইম সে নি রুয়ার দা ñel taun pe onde ñel taun pe নয় 12 সঙ্গে 3 গুণ গুণ লেখান তিনে কেনা 36 তালারের মন ñame কেনা তো নয় 18 সঙ্গে অকয় বন গুণি কেনা 2 গুণ গুণি লেখান তালারের মন ñame কেনা তো 36 তাহলে অকয় কিন গুণ কেনা টাইম আর সক্ষমতা বন গুণ লেখান কিন্তু আবার তালারের মন ñame ওনাতে থেকে নডে বন গুণি কেনা যে নডে তো টোটাল টাইম মেনা টোটাল সময় 45/2 ওনা সঙ্গে তাহলে টোটাল সক্ষমতা কে বন গুণা তাহলে টোটাল সক্ষমতা তিনে কেনা এ আ দো হইও কেনা 3 আর বি আ দো হইও কেনা 1 তাহলে টোটাল লচির তাহলে নিনে দিন সময় লাগা মানে নিনে অংশ কাজ কেনা তাহলে নুকিন কিন কাটা 2 দুগুণে 4 আর 45 দুগুণে তিনে হইও 90 তাহলে কামি না পরিমাণ না তিনে কেনা 90 অংশ কামি কেনা তাহলে आंसर লাইতে বন কিনা হইও কাটাই কান বন आंसर দো तो 90 के होगा হই যে বি একা কাজটি কত দিনে শেষ করতে পারবে তাহলে 90 তো কয়টা ভাগ হয় এই অসক্ষমতাতে এই মানে বি অসক্ষমতা বি সক্ষমতা তাহলে বি সক্ষমতা হচ্ছে কেন এক তাহলে এক তো 90 বন ভাগে লেখা 90 কি হইব তাহলে 90 দিন ওনা থেকে 90 দিন দো উত্তর কি কান তখন তাহলে অপশন এ হইন তখন না সঠিক आंसर
तेहेᱧाग अंक दो इन गेको ताहे कान ताबोना जहां को जहां ठेन समस्या मेना खान एकटू लेटे पे ताले तेहेᱧाग क्लास दो निंदे हाबी गे